d'abord, je vais aborder l'inscription de Rabat sur la liste de patrimoine mondial. Ensuite, focaliser sur la Médina. Donc, focaliser sur l'état des lieux et les défis à relever. D'abord, c'est quoi l'inscription? Bon, je voudrais d'abord appuyer sur ce point-là parce que l'inscription, ce n'est pas donné. C'est une démarche de longue haleine, c'est beaucoup d'années et beaucoup de pays qui déposent et rarement, c'est-à-dire c'est pas automatiquement accordé. Et pour le cas de Rabat, c'était le dossier où tous les intervenants de la ville ont travaillé. C'est vrai que c'était piloté par la wilaya de Rabat et par la direction du patrimoine de la culture et c'était une instruction royale. Et c'était un réel succès et c'était rapide, on a eu la réponse rapidement. L'inscription nécessite 3 points. La première condition, c'est la valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire, comme le bien de Rabat, il faut montrer qu'on est exceptionnel, qu'on est unique. Parce que si on voit les dépôts la planète regorge de sites extraordinaires. Mais il faut que ce soit unique. Il ne faut pas qu'on le retrouve dans une autre exigence. Bon, là, c'est pour montrer rapidement un peu ce plan qui est exceptionnel. On a continué sur le tracé qui met en valeur tout ce qui est tissu traditionnel en termes d'axes. Parce que, par exemple, dans d'autres colonies, en Algérie, en Tunisie, on a permis des constructions. Par contre, à Rabat, au contraire, on a mis en valeur tout ce qui est traditionnel. Il y a aussi une figure symbolique à Rabat. C'est quand on voit cette volonté de continuer avec tout ce qui est antécédent. On a l'axe commercial, l'axe politique. Voilà pour montrer ici la dualité entre les pouvoirs. Parce qu'on a un équilibre entre le pouvoir autochtone et celui du protectorat. Donc on a mis à côté de la mosquée Sunna, on a placé en face la cathédrale et à côté du palais royal, on a mis la résidence générale comme symbole à ce protectorat-là. Et puis les doctrines qui ont été mises en application comme le zonage 20 ans avant la charte d'Athènes, et puis les principes d'hygiénisme, d'art urbain, de ville-réseau, tout en même temps qui ont été appliqués ici. Et là, on voit très bien ce plan Henri-Prost qui nous a sauvé la vie par rapport à l'inscription. Parce que là, on voit parce que Rabat est inscrit par cette qualité urbanistique et paysagère. C'est pas un monument qui est inscrit, c'est un plan. Et ça, c'est original. C'est ce qu'on a ajouté à la liste du patrimoine mondial. Est-ce qu'on peut inscrire un plan qui a et qui témoigne de courants d'architecture urbanisme au XXe siècle et de par l'hygiénisme et puis la dimension paysage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est un plan qui met en valeur, comme on voit les... إيمان بناني مديرة المدرسة الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية الرباط وباحثة في التراث طبعا مع اليونسكو وكنت اشتغلت على هذا الدوسي ديال التراث عالمي رباط ثلاث عالمي مع اللي خدمت عليه الولاية ووزارة الثقافة. حنا التظاهرة جد مهمة لأن الرباط ما نساوهاش لأن دابا انسكريت في لا ليست تراث عالمي انسكريت سور لا ليست باتريمون ديال اليونسكو وهذا الشيء من 3 ديال القواعد اللي باش نبقاو نحافظوا على هذا الانسكريبسيون في اليونسكو هي نحافظوا على لوثنتيسيتي و لانتيغريتي. خصنا نحافظوا على يبقى هذا التراث وهذا الكاشي من هاد الاسباب هادو علاش اليوم كاين التظاهرات. تكون المدينه عاطيه واحد الاهميه كبيره دابا المدينه ديال الرباط لان الولايه والوزاره ديال الهابيتا انهم سنياو واحد العقده باش يصوبوا اكثر من عليه 300 دار اللي غيعوضوها اللي غيديروا سورتو لي كونستركسيون من سانوين. وكاين بزاف ديال التهيئه في الطرقان. المهم كاين واحد الاهتمام كبير بالمدينه اللي غتنهض بالمدينه. وحنا بون l'intervention d'aujourd'hui هي الهيئه ديال الكونسي ريجيونال ديال لور ديال الرباط ديال المهندسين. بغينا نجمعوا اوطون كو مهندسين ونشوفوا شنو هما كومون اكومباني هاد لا ريستوراسيون كيفاش يكونوا اراء وحنا نشوفوا من المدن الاخرين وانا من جهتي كيفاش نحافظوا على هاد الانسكريبسيون دو يونسكو ما تمشيش. شكرا. رئيس جمعيه ذاكره الرباط سلا اظن على انه محتوى او مضمون البرمجه ديال هذه التظاهره منظمه من طرف هيئه المهندسين المعماريين ديال الجهه ديال الرباط سهله
وقنيطرة بأهمية كبيرة جدا، لأنها كتلتفت لواحد الموضوع اللي كيهم الرباط والسلا من خلال التكتلات العمرانية أو المآثير العمرانية الأصيلة، من ضمنهم المدينة ديال سلا، قصبة الوداية، وكذلك المدينة العتيقة ديال الرباط. فاليوم غنحاولوا بطبيعة الحال المساهمة ديال الجميع، من مهنيين، من مجتمع مدني، من إدارة أو ممثلين الهيئات الإدارية اللي كتدخل كيفية مهمة أو خصيصا في هذا المجال ديال التراث. غنحاولوا نبلوروا رؤية جديدة، لأنه أي ميدان من الميادين كنعتبروا على أنه تواصل، تبادل يعني تجارب كلها ما يمكن لها غير تصب في واحد الاتجاه اللي يمكن له يفيد الامر وكذلك الحفاظ بالتراث الوطني.